Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna to you Krishna Krishna Hare Hare to you Hare Rama to you Rama Rama Hare Hare শুভ জন্মদিন পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন জানাই তোমায় শুভ জন্ম আর দেবে না পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন পুরুষোত্তম শুভ জন্মদিন জানাই তোমায় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরি হরি বল Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. बोलो हरि नाम की बोलो जय श्री प्रभुपाद की बोलो दामोदर भगवान की बोलो दामोदर व्रत की बोलो उज्जा व्रत की बोलो श्रीमती राधा ठाकुरानी की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की पुरुषोत्तम शुभ जन्मदिन महोत्सव की बोलो जन्मदिन महोत्सव की बोलो पुरुषोत्तम जन्मदिन महोत्सव की बेतवावासी गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की निताय निताय गौर प्रमानंद हरि हरि जय गोविंद प्रभु की जय निताय प्रभु की जय एकादशी प्रभु की जय मृदंग वादक प्रभु की निताय को जय मायापुर टीम की निताय गौर प्रेमानंदे असंख्य असंख्य धन्यवाद सेवक भक्तबिंदुদের অনুরোধ করব প্রভুদের জিনিসপত্রগুলো একটুখানি সাইডে সরিয়ে রাখার জন্য অনন্য দিয়ে রয়েছেন আমরা এদিকে জায়গা করলেই আপনাদের জায়গা হয়ে যাবে যাদের অত্যন্ত তাড়া রয়েছে ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন প্রসাদ না পেয়ে কেউ যাবেন না সকলে প্রসাদ নিয়ে যাবেন